Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Miss. Okay, so today we're gonna learn about narrative text. Sebelumnya ada yang pernah tahu nggak apa itu narrative text? Sudah ada yang pernah dengar? Saya Miss. Narrative text is used to amuse people around the Bisa, boleh. Ada lagi yang tahu selain Jack? Ya, Nisa silahkan. Narrative text adalah sebuah teks yang alur ceritanya tidak menunda atau tetap sama. It's chronological. Benar juga, bisa. Oke, tapi before kita masuk ke main material kita warming up dulu nih, pakai puzzle. Kalian akan nonton video animation yang sudah saya buat di puzzle. Silahkan di scan QR code-nya. Kita sambil jawab pertanyaan yang ada di puzzle itu. Oke, udah di scan semua? Sudah? Oke. Ya. Bisa dimulai? Sudah Miss. Oke. Sini ada sekitar 6 pertanyaan yang akan kalian jawab. Pertanyaan tetap dari video Story of Jakarta. Mulai ya. The story of Jotaro and the Seven Angels is a tale of love, magic, and loyalty. Jotaro was a young man who lived in a village near a forest. One day, while he was hunting, he stumbled upon a group of seven angels who were battling in a derby rider. Okay, first question. What did Jotaro see when he was hunting in the forest? Silahkan jawab di puzzle-nya. Nanti kita akan review sama-sama jawabannya. Oke? Sudah? Anissa sudah? Yang lain? Sudah? Oke, kita continue ya. Jotaro was captivated by their beauty and stole one of their shawls. The angel discovered the thief and demanded that Jotaro return the shawl. He did so, but Okay, second question. What did Jotaro take from the angel? Miss. Sudah? Anissa? Sudah Miss. Sudah? Alright. Next. Hey, get it back! What are you teaching to steal my sister's shawl? I didn't mean to. Also, I didn't steal anything. I saw her return her shawl. She cannot go back to our world. Just get it back. One of the angels named Naumulan falling in love with him. Until Okay, third question. Who was the angel who fell in love with Jotaro? Siapa? Bidadari yang betul cinta sama si Jotaro. Miss. Naumulan. Finish. Okay. Jane, I'm falling in love with him. Are you sure? Woman, are you sure? Yeah, woman. Think about it again. Just to make sure that I'm gonna be your best choice. I'm very classes. Shoots up. Okay, next. Do you think Naumulan will follow the other angels or choose to fall in love and stay with Jotaro? Finish. Okay. She thought it over and decided to stay behind in the human world to be with him. Jotaro and Naumulan fell in love and got married. And they had a son together.
Okay, next. Can you guess the name of the child of Jaka Tarub and Nawang Wulan? Ada yang bisa tebak nggak kira-kira siapa nama anak dari Jaka Tarub sama Nawang Wulan? Finish. Okay. Kita lihat ya siapa nama. One day, Nawang called the show and realized that she was an angel. She knew that she had to return to her world, but she couldn't bear to leave her husband far behind. I'm sorry, darling, but I have to go back to my place. My actual place. Promise me, you always couldn't marry you, really? I promise, love. How about that? Could be sad to find out this. I will tell him later. I'm so sorry, darling. Okay, ini udah kalau jadi last question. Did Nawang Wulan return to her world? Dia balik ke dunianya atau tidak? Menurut kalian? Finish. Okay. Nawang returned to her world. I'm so sorry, dear. Just relax. Let's go home, Wulan. Leaving Jakarta and your son behind. Dad, maybe one more time to see us. She will. It's okay. But she promised to return and visit him every year. The end. Yeay. Jadi menurut kalian gimana videonya? Bakal ceritanya sedih atau gimana? Menurut kalian? The story made me sad, miss. Karena apa? Because Nawang Wulan have to leave her husband and her son. Benar juga. Dan menurut kalian animasinya gimana nih kalau pakai protagon? Bagus atau gimana? It's good, miss. Good. Thank you. Oke, kita lanjut ke main material kita ya. Narrative text. Okay. Do you know what narrative text is? Narrative text is a type of text that contains a fictional or true story or stories present in an interesting language style. Seperti yang sudah dibilang sama teman-teman kalian tadi, Zenita dan Anissa. Sorry. Jadi narrative text itu adalah teks atau cerita yang dibikin untuk menarik para pembaca cerita tersebut. Jadi supaya pembaca itu tidak bosan pas membaca ceritanya. Dan juga next itu ada types of narrative text. Itu ada fable. Fable, ada yang tahu fable itu apa? Story that contains Animals ya. Yok, bilang Tentang hewan. tentang hewan, ya benar, seperti yang Yok sama Janita bilang. Jadi types yang fable ini dia peran utamanya dari cerita itu atau pemerannya itu semuanya hewan. Terus ada legend. Legend itu seperti apa? Ada yang tahu? The Legend of the Crying Stone. Benar. Ada lagi? Malam Kunda juga termasuk ya, bisa. Oke, terus ada fairy tales. Fairy tales itu kayak cerita imajinasi untuk anak-anak atau ya yang suka fairy tales, yang suka cerita imajinasi. Contohnya seperti apa? Such as Tinkerbell. Tinkerbell, Cinderella, Beauty and the Beast. itu juga termasuk fairy tales, tapi untuk Cinderella and Beauty and the Beast itu lebih masuk ke dramatic one. Habis itu ada myth. Myth itu mitos. Contohnya seperti cerita apa? The myth of Kalau mitos tentang naga di Benggala itu Bisa, itu juga termasuk cerita mitos ya. Dan yang terakhir di sini ada folk tales. Apa itu folk tales? Ada yang tahu folk tales apa itu dan ceritanya seperti apa?
Folk tales is full of oral tradition that's shared by particular groups such as Little Red Riding Hood, Miss. Ya, jadi tuh cerita teks dari folktales ini, contohnya itu dia tuh cerita yang tidak tahu siapa penulisnya siapa, ceritanya dari siapa, jadi ceritanya itu dari mulut ke mulut aja. Thank you. Oke, ada generic structure. Ada orientation, complication, resolution, and reorientation. The orientation is like the opening of the story, beginning of the story yang menceritakan latar belakang dari si karakternya, terus latar tempatnya, set time-nya kapan, seperti itu. And then complication itu dimana ceritanya, masalah dari cerita tersebut tuh sudah mulai muncul. Jadi di cerita itu tuh ada masalah apa, di complication ini munculnya masalah itu. And then ada resolution itu adalah di mana masalah dari cerita itu tuh sudah selesai atau udah tersolusikan, udah ada solusi dari masalah dari cerita tersebut. And then the last one is reorientation. Reorientation itu sebenarnya optional untuk di structure narrative text, soalnya nggak semua teks naratif itu mempunyai reorientation, yaitu di mana cerita tersebut menjelaskan lesson yang bisa kita ambil dari ceritanya. Oke, di sini saya ada teks dari story Jakarta yang tadi. Kalian bisa baca dan bisa tebak apakah paragraf pertama ini masuk di orientation atau masuk di mana, di paragraf 2 itu masuk di mana juga. Ada yang bisa jawab? The first paragraph yang masuk ke dalam orientation case because in the paragraph it describe how Jakarta Road and what's the setting of the place and setting of the time. Right. Okay. Yang paragraf kedua bisa selalu Di complication. complication. Benar, mari kita lihat. Benar, dijawab sama teman-teman semua. Benar sekali, karena di yang pertama seperti yang dijelaskan sama Zenita tadi, menjelaskan latar belakang dan latar tempat dari para pemerannya ya. Dan yang kedua itu complication, di mana awal mulanya terjadinya permasalahan di story ini. Ada 2 paragraf lagi nih. Kira-kira paragraf yang atas itu masuk di mana, yang bawah masuk di mana? Sekali lagi. Okay, mungkin in the first paragraph itu masuk di complication. Karena Because when one day when Purnama Wulan realized she was sick, she knew that he had returned to her role, but she couldn't bear to leave her husband behind. Oke, untuk yang paragraf 2 gimana? Kita lihat hasilnya bareng-bareng. So itu tuh resolution. Oke. Ya, yang paragraf terakhir, ada yang bisa jawab nggak? Saya kira apa? Resolution maybe means Resolution, mari kita lihat ya jawabannya. yes. Nah, jadi di paragraf di atas itu masih complication karena karena pas Wulan baru realize kayak dia harus balik ke dunianya itu masih menjadi suatu masalah karena dia masih bimbang apakah dia masih mau tinggal sama anak dan suaminya atau dia pergi ke dunianya. Baru resolutionnya ada di paragraf yang terakhir. In the end, Wulan returned to her role, leaving Jataro and their son behind. However, she promised to return and visit them every year. Berarti kayak resolutionnya, solusi dari cerita tersebut, Wulan balik, tapi dia berjanji sama suami dan anaknya untuk kembali setiap tahunnya untuk menjenguk anak dan suaminya.
kelas berakhir, saya minta kalian untuk mengisi reflection tentang kelas hari ini. Kalian bisa kasih tahu ke saya bagaimana udah di scan belum? I'm sorry. Kalian bisa kasih tahu ke saya about class today, apakah fun atau kalian ngantuk atau kalian sedih, so mood kalian lagi kurang bagus. Gak mau scan? Yang udah masuk langsung aja ya. Sudah ada interesting, fun, kinda sleepy. Oke, karena ini memang udah siang ya, jadi saya memaklumi kalau kalian tuh memang agak ngantuk ya di kelas saya hari ini. Oke. Kalian juga bisa kasih tahu ke saya tentang video puzzle tadi, video protagon tadi, gimana di sini. Jadi saya bisa belajar lagi dari kalian juga. Gak masuk ya? Kita dapat masuk ya di sini, tapi nggak apa-apa. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya sudah hadir di kelas saya hari ini. I hope we can meet in the next meeting. So saya tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.